9 मई 2026 गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती और इसी दिन इतिहास ने बंगाल में नई करवट ली है। आजादी के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और ब्रिगेड परेड ग्राउंड से गूंजे शब्द आमी शुभेंदु अधिकारी। ये शब्द इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गए। आमी शुभेंदु अधिकारी। जैसे ये शब्द कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में गूंजे, पूरा मैदान जय श्री राम और भारत माता की जय के नारों से सराबोर हो गया। और 9 मई 2026 ये तारीख इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से दर्ज हो गई। आजादी के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता की कमान भारतीय जनता पार्टी के हाथों में आई है। कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड, जहां कभी वामपंथ की सबसे बड़ी रैलियां हुआ करती थी, उसी मैदान ने बंगाल में एक नए राजनीतिक अध्याय का स्वागत किया। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सुबह से ही माहौल राजनीतिक रंग में रंगा हुआ था। समर्थकों की भारी भीड़, सुरक्षा के कड़े इंतजाम और मंच पर लगातार बढ़ती हलचल। साफ था कि ये सिर्फ शपथ ग्रहण नहीं, बल्कि शक्ति प्रदर्शन का मंच भी बनने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह किसी उत्सव से कम नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शुभेंदु अधिकारी एक खुली जीप में सवार होकर मंच तक पहुंचे। समारोह का सबसे भावुक पल तब आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता 98 वर्षीय माखनलाल सरकार का अभिनंदन किया। मंच पर आते ही प्रधानमंत्री सीधे सरकार के पास गए, उन्हें शॉल उठाया और फिर उनके पैर छुए। 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कश्मीर में तिरंगा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए माखनलाल सरकार बंगाल में बीजेपी सरकार बनते देखने के साक्षी बने। बीजेपी ने इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण के लिए 9 मई का दिन यूं ही नहीं चुना। 9 मई का दिन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती का दिन है। शपथ ग्रहण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शुभेंदु अधिकारी ने गुरुदेव को पुष्पांजलि अर्पित कर बंगाल की अस्मिता और संस्कृति को नमन किया। सियासत के मंच से संस्कृति और बंगाल की आत्मा को जोड़ने की कोशिश भी साफ तौर पर दिखाई दी। और फिर आया वो पल जब शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায় আচরণ করিব। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্গতিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। ब्रिगेड मैदान में मौजूद हजारों लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे देश की नजरें इस ऐतिहासिक क्षण पर टिकी थीं। शुभेंदु ने बांग्ला में ईश्वर के नाम की शपथ ली। शपथ के बाद शुभेंदु पीएम के पास गए और उन्हें झुककर प्रणाम किया। वहीं इस ऐतिहासिक पल के गवाह गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी समेत देश के 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी बने। सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान शुभेंदु अधिकारी को भगवा अंग वस्त्र पहनाए। बंगाल के गवर्नर आरएन रवि ने शुभेंदु के अलावा 5 मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। আমি শ্রী দিলীপ কুমার ঘোষ ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা ওই মন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্ব্যতিরেকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। আমি শ্রীমতী অগ্নিমিত্রা পাল ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা ওই মন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্ব্যতিরেকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। আমি শ্রীমতী অগ্নিমিত্রা পাল ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। আমি অশোক কীর্তনিয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের
মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেক সম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়চারণ করিব। আমি অশোক কীর্তনিয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা ওই মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্ব্যতিরেকে আমি প্রত্যক্ষ বা চাঁদো বঙ্গা ᱧᱩᱛᱩᱢᱛᱮ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣᱤᱫᱟᱹᱧ ᱥᱚᱲᱟ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱥᱟ ᱢᱚᱱᱮᱛᱮ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱡᱤᱣᱤ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱢᱟᱹᱱ ᱟᱨ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱤᱧ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ। ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱱᱤ ᱟᱨ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱨᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ। ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱟᱸᱜᱤᱵᱷᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱟᱹᱱ ᱟᱨ ᱱᱤᱪᱷᱚᱨᱟ ᱢᱚᱱᱮᱛᱤᱧ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣᱟ ᱟᱨ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱥᱮ बेगर तरफ सिने दुलड़ से हाला हताव बांग मने काते ने हर चेतान नोआ संविधान और आरी को मनाव बताव काते समझोस तीन कामिया।